Alright, hello everybody, this is Chris, and I wanted to make a video to share one of my biggest passions with everybody, which is learning foreign languages. I should probably say that my purpose in making this video isn't to show off, so I hope people won't take it that way. I'm making this video really in order to connect with other language learners, and I guess also to encourage other people to learn foreign languages. Obviously, which I've spent a lot of time doing, especially Chinese dialects, which I'm particularly interested in. Okay, so the first language I'm going to speak in this video will be Russian. Привет, меня зовут Крис, я англичанин. Мне 23 лет, а я говорю немного русский язык, но говорю очень плохо по-русски. Okay. Next will be Mandarin Chinese. 我说的最好的语言，除了我的母语之外，应该是普通话。我普通话已经学了差不多5年的时间了。我在英国大学读了中文系的，也曾经在台北、台湾国立师范大学。然后后来在青岛中国海洋大学读过留学生。我从很小一直对外语是非常感兴趣的。我小的时候隔壁住了一个荷兰的家庭，我当时对他们，我过去那边玩的时候，对他们说的那个荷兰话也是非常好奇的。另外，在我大概6还是7岁的时候，偶然我在路上见到了一张纸，上面写了很多汉字。其实我还不知道那张纸上面写的是中文还是日本文，可是不管怎样，那件事情给我留下了非常深刻的印象。后来呢，在学校我最好的成绩一直都是外语科目，所以呢，在以后选大学专业的时候，选外语专业也是一个非常自然的选择。以后在我学习中文的过程当中，我到了很多地方旅游，或者是学习，也包括北京啊、上海、杭州、苏州、桂林、深圳，还有香港跟台湾。我在中国也教过1年的英语口语，所以我在那边交了很多朋友。我认为不会说中文的人没办法就完全去了解那边的现在的文化和社会，而且对我来说，我觉得学习中文的人在生活中会有很大的收获，特别是如果你去中国工作或者生活。所以我觉得中文是一个非常值得我们学习的语言。Okay. Next language will be, or dialect, whatever you consider it to be, is Cantonese. 咁除咗普通話之外，我仲識講廣東話。咁我點解要學廣東話呢？係因為我開始學普通話之後，去過好多次香港旅遊同埋交流，但係嗰陣時唔識講廣東話，淨係識聽些少嘅。我睇過好多香港嘅電影，亦都對香港嘅文化同埋嗰個地方有興趣嘅，咁所以我決定開始起手學廣東話。因為學咗普通話幾耐，咁所以廣東話對我嚟講係比較容易學嘅。我喺大陸買咗啲書，裏邊普通話同粵語都有，用咗呢個方式學廣東話。跟住呢，聽咗好多電台，提高我粵語嘅水平。而家我廣東話聽力好好嘅，但係講得唔係好流利嘅。
Okay. Next, we'll try French. Alors, j'étudie le français depuis longtemps. Quand j'étudiais à l'école primaire, ma mère s'est rendue compte que je m'intéresse beaucoup aux langues étrangères et elle m'a inscrite pour une classe de français après l'école où j'étudiais beaucoup de vocabulaire, mais pas beaucoup d'autres. Après ça, j'ai voyagé en France plusieurs fois quand j'étais petit pendant les vacances scolaires avec mes parents. Et il m'a beaucoup plu, par exemple, pouvoir commander un repas dans un restaurant et de rencontrer de nouvelles gens. Ensuite, au collège et au lycée, j'ai continué avec mes études en français et j'ai passé les examens en français à l'école et j'ai réussi aussi. Dernièrement, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de pratiquer mon français et donc je crois que mon français est un peu rouillé, mais j'aime toujours regarder les infos en français et d'écouter les émissions à la radio aussi. Okay, finally will be Spanish. Pues bueno, otro idioma que estudiaba al colegio es español. Pasé mis exámenes de español sin dificultad, pero después de terminar el colegio no uso mi español y casi se me olvidó cómo hablar español. Entonces, sin embargo, hace poco, cuando estuve en China, me di cuenta que no podía hablar español y pensé que era una gran lástima. Así que decidí a empezar a estudiar español de nuevo. Compré un montón de libros de texto y escuché todos los CDs para mejorar mi nivel de español. Bueno, fue muy difícil al principio porque era difícil de no pensar en chino porque estuve en China y también fue muy difícil a conjugar los verbos y cosas así, pero comencé a hablar español con más fluidez y muy poco tiempo. Pues ahora, aunque solo he estado en España una vez, pero espero que va a tener la oportunidad de conocer mejor este idioma, de viajar, por ejemplo, en España y en América del Sur en el futuro. Okay. So, there you go. I've talked a little bit about my language learning experiences and talked in the various languages, and I hope that I'm going to be able to keep up these languages in the future and to continue to improve and to use them in my work and in to travel as well. Okay, that's it from me for now. So if you're interested in knowing anything else, then feel free to leave me a comment or something. And yeah, okay, bye for now.